फितर का मतलब क्या है? बच्चों की तरफ से बहुत अच्छा सवाल है और बच्चों का ये सवाल कि इस ईद उल फ़ितर को हम ईद उल फ़ितर क्यों कहते हैं, तो ये समझना चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना है। सुबह हम सहरी करते हैं और फिर शाम को जाकर हम इफ़्तारी कर लेते हैं। इफ़्तारी का मतलब ये कि हम रोज़ा खोल लेते हैं। फ़ितर या इफ़्तार ये रोज़ा खोलने को कहते हैं। तो जिस तरह हमने पूरे महीने हमने रोज़े रखे, अब पूरे महीने रोज़े रखने के बाद अब रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया, फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। लिहाजा अब जो इस रोज़ों के बाद का जो दिन है उसको हम ईद उल फ़ितर कहेंगे और वो ईद उल फ़ितर कहलाएगा। तो गोया ये फ़ितर और इफ़्तार के माने रोज़े को ख़त्म करना, चूँकि पूरे महीने के रोज़े ख़त्म हो गए, लिहाजा अब जो ईद है या खुशी का दिन है वो ईद उल फ़ितर कहलाएगा। ईद उल फितर का इस्लामी महीना कौन सा? ये भी बहुत अच्छा सवाल बच्चों ने पूछा है। इस्लाम के जो महीने या जिनको हम कहते हैं कमरी महीने, कुछ महीने ऐसे हैं जो शमसी महीने हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरीके से कुछ महीने ऐसे हैं जो कमरी हैं, शव्वाल, ज़ीक़ादा। तो ईद उल फ़ितर का जो महीना है वो है शव्वाल। शव्वाल की यकुम तारीख़ को, पहली तारीख़ को हम ईद उल फ़ितर का एक इस्लामी त्यौहार हम मनाते हैं। ईद उल फ़ितर के दिन सबसे पहले सुबह उठकर फ़जर की नमाज़ बाजमात पढ़नी चाहिए और गुस्ल करना चाहिए, नहाना धोना चाहिए। जो आपके पास उम्दा से उम्दा कपड़े हों वो पहनने चाहिए और अपनी आराइश जिसे हम कह लें, अपने आप को थोड़ा सा बनना संवरना चाहिए। मिसवाक कर लेना चाहिए, खुशबू लगा लेना चाहिए, कोई परफ्यूम हो, कोई इतर हो वो लगा लें। और फिर उसके बाद ईद की नमाज़ से पहले अपने घर में कोई मीठी चीज़, कोई खजूर वग़ैरह वो खा लें। ईद की नमाज़ के लिए जाएं और जाते वक्त भी रास्ते में तलबिया यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते रहें। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़नी चाहिए और फिर जिस रास्ते से ईद की नमाज़ के लिए गए हैं वापसी में दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और ईद के दिन खुशी मनानी चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए और सबके साथ मिलकर ईद की जो खुशी है वो शेयर करनी चाहिए और एक खुशी का और एक जो अल्लाह ताला ने नेमत अता फ़रमाई है उसका इजहार करना चाहिए। ये कुछ ईद के मसनून अमाल हैं। मेरा सवाल ये है कि सदका फितर क्या होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों ने पूछा और उसकी वजह यह है कि मैंने जब ईद के अमाल बताए तो उसमें ये मिस हो गया मुझसे कि ईद के दिन एक काम ये भी करना है कि अगर सदका फ़ितर नहीं दिया तो वो ईद की नमाज़ से पहले सदका फ़ितर देना है। बच्चों ने तो नहीं देना, बच्चों की तरफ से उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके वालिदैन हैं, वो सदका फ़ितर देंगे। और सदका फ़ितर का मकसद ये होता है कि रोज़ों में जो कमी कोताही हो गई उसमें तलाफ़ी होती है। इसी तरीके से गरीब हमारे माशरे में जो ज़रूरतमंद हैं उन घरों तक सदक़तुल फ़ितर की वजह से कुछ पैसे पहुंच जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें पहुंच जाती हैं। और सदक़ा फ़ितर का मकसद ये होता है कि वो गरीब बच्चे, वो गरीब लोग, माशरे के वो गरीब अफराद, वो भी ईद की इस खुशी में हमारे साथ शरीक हो जाएं। मेरा सवाल ये है कि हाउ टू विश ईद? ये सवाल भी बहुत अच्छा है बच्चों की तरफ से। हमारे आम तौर पर ईद मुबारक कहते हैं, तो ईद मुबारक कहना भी एक दुआ है और इस दुआ को दुआ के तौर पर कहा जाए, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ईद मुबारक, ईद मुबारक का मतलब ये कि ईद आपको मुबारक हो और ईद की बरकतें, ईद की खुशियाँ वो आपके लिए हों और ईद मुबारक कहने में कोई हरज नहीं है। ईद मुबारक बिल्कुल कहा जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दुनिया में किसी भी ज़बान में जो ईद ग्रीटिंग्स के जो जितने जुमले हैं जिसमें ईद की मुबारकबाद दी जाती है, ईद के मौके पर दुआ दी जाती है, वो सारे अल्फाज कहे जा सकते हैं। मेरा सवाल ये है, सहाबा ईद कैसे बनाते थे? जी, सहाबा इकराम जो ईद विश किया करते थे उसके अल्फाज हैं और वो ये हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अगर किसी को अरबी अल्फाज याद ना हो तो किसी और ज़बान में भी कि अल्लाह ताला मुझसे और आपसे जितने भी नेक आमाल हुए हैं वो अल्लाह कबूल फरमा ले। तो ये सहाबा इकराम की के ईद विश के ये कलिमात और अल्फाज हुआ करते थे। ईद वाले दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते हैं?
جی بالکل. ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ اللہ کے حکم سے رکھنا ہے. جس دن اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں حکم دیا تو ہم نے روزہ رکھ دیا. اب عید کا دن چونکہ خوشی کا دن ہے اور وہ کھانے پینے کا دن ہے, تو اس دن اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا کہ اب اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا, روزہ رکھنا حرام ہوگا. اس دن آپ لوگوں سے ملیں, لوگوں کے پاس جائیں, کچھ کھائیں, کچھ کھلائیں, اور یہ ایک خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر روزہ رکھنا وہ درست نہیں ہے, روزہ رکھنا منع ہے. Is it sunnah to wear new clothes on Eid day? جی بالکل, جیسے میں نے عرض کیا کہ عید کے دن جو عمدہ سے عمدہ لباس ہوں, اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں بھی ہیں تو جو اس کے پاس کپڑے موجود ہیں ان کپڑوں میں جو سب سے زیادہ ڈیسنٹ ہوں, جو سب سے زیادہ عمدہ ہوں, جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوں, اچھے لگتے ہوں, وہ پہننا یہ سنت ہے اور عید کے دن کے مستحبات میں سے ہے. تو عید کے دن ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے, اچھے سے اچھے لباس, اچھے سے اچھا ڈریس وہ ہمیں پہننا چاہیے. رمضان میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے. رمضان المبارک کا قرآن سے بہت اچھا تعلق ہے, اور جس کسی کو اللہ توفیق دے یا بچوں میں سے جو پورا قرآن پڑھا ہوا ہو تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پورا قرآن وہ پڑھ لے. 1 دفعہ 2 دفعہ جتنا موقع ہو پورا قرآن پڑھ لے, اور جس کو جتنا آتا ہو وہ اتنا قرآن پڑھ لے. اگر پورا پڑھے تو یہ اچھی بات ہے, اور کئی قرآن پڑھ لیے جائیں تو بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ کوئی فرض واجب یا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے. ایک دوسرے کو عید کارڈ دینے چاہیے. جی بالکل, عید کے موقع پر جو عید کارڈ دیے جا رہے ہیں, دنیا میں دیے جاتے ہیں, تو اگر اس میں بہت زیادہ فضول خرچی نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے ضائع نہیں ہو رہے, اور وہ جو عید کارڈ ہیں اس کے اوپر جو پیغام لکھا ہے وہ پیغام بھی درست ہے, اس میں کوئی دین کا کوئی پیغام لکھا ہوا ہے, کوئی قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی حضور کا فرمان ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس میں کوئی غلط چیز ہے, کوئی ناجائز چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس کی دین میں اجازت نہیں ہے, تو پھر ویسا عید کارڈ نہیں دینا چاہیے. تو عید کارڈ دینے میں بنیادی طور پر کوئی حرج نہیں ہے. اس عید کارڈ کے حوالے سے دیکھ لیا جائے کہ کوئی فضول خرچی نہ ہو, اور اس عید کارڈ کا جو کانٹینٹ ہو اس کانٹینٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو دینی اعتبار سے. اور گفٹ وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں, ایک دوسروں کو گفٹ دینا کوئی منع نہیں ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ گفٹ دینے سے, ہدیے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں. جب گفٹ دیا جائے گا تو محبتیں بڑھیں گی, تو گفٹ بھی دیا جا سکتا ہے. عید کے بچوں کو کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ عید کے حوالے سے ہمارے بچوں کے لیے ایک پیغام ہے, وہ یہ کہ عید کی خوشیوں میں جو ضرورت مند بچے ہیں یا جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو یاد رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت کووڈ-19 کے حوالے سے ایک صورتحال ہے جس میں ساری انسانیت پریشان ہے, تو پوری انسانیت کے لیے دعا بھی کی جائے, اور اس حوالے سے جو پریکاشنز ہیں, جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں انہیں اختیار کیا جائے. بڑے جو مجمع ہیں یا جو اس طرح کی جگہیں ہیں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, چونکہ ہمارے جو میڈیکل کے یا جو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں, طب کے جو ماہرین ہیں, وہ اس سے منع کر رہے ہیں, تو جتنی بھی وہ احتیاطی تدابیر ہمیں بتلا رہے ہیں ان کا خیال کیا جائے. عیدیں انشاءاللہ زندگی میں آتی رہیں گی, اور بار بار اللہ تعالیٰ عید کا یہ دن, خوشی کا یہ دن ہمیں اور آپ کو دکھائے. لیکن چونکہ یہ جو عید ہے یہ اس اعتبار سے تھوڑی سی سینسٹیو ہے کہ اس میں ایک وبائی صورتحال ہے, تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے, اور ملنے جلنے میں, آنے جانے میں, پبلک پلیسز میں جانے سے وہ گریز کرنا چاہیے, اس سے احتیاط برتنی چاہیے. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Eid Mubarak to everyone out there. Whole families they gather and celebrate.